वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट होने के करीब अफगान बैटर्स के सामने कौमी बॉलर्स निठाल, शाहीन शाह आफरीदी के इन स्विंग और शादाब की घूमती गेंदें भी बेअसर। अफगान टीम फतह की जानिब बढ़ने लगी। पाकिस्तान टीम के मैच बचाने की कोशिशें। ओपनर इब्राहिम जिद्रान 87 रन बनाकर आउट। रहमानुल्लाह ने 65 रन बनाए। रहमत शाकिर ने सेंचुरी। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स पर 282 रन बनाए। बाबर आजम 74 और अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर नुमाया रहे। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान की जारिहाना बल्लेबाजी। दोनों के दरमियान 45 गेंदों पर 73 रन की पार्टनरशिप। इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन पर आउट हुए। शिकस्त के बाद शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता मजीद दुश्वार हो जाएगा। बकिया 4 मैच जीत भी गए तो रन रेट रास्ते की दीवार बन सकता है। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदब करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 और सेक्शन 59 कलअदम। फौजी हिरासत में मौजूद 103 मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में करने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। फौजी की तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सेक्शन 2D1 पर राय महफूज रखी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं। माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम जरूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं? फैसला जमहूरियत, निज़ाम और आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। ये बात साबित हो गई, कानून सबसे बाला है। माहिर कानून एतजाज एहसन के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौज आइन के मातहत है, कोई इदारा कानून से बालातर नहीं। 102 अफराद अब सिविलियन हिरासत में जाएंगे। अदालत का पहला उसूल है कि जज को आज़ाद होना चाहिए। फौजी अदालत में 2 अफसरान बैठे हुए हैं, वो आज़ाद तो नहीं हो सकती। एहसन ने कहा कि फैसला आइन कानून के मुताबिक है। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होना चाहिए। कामरान मुर्तजा और शाइख उस्मानी भी फैसले को दुरुस्त करार दे चुके। 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। नई मर्दमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 रोज में इलेक्शन हो सकते हैं? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? आप इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। 90 रोज में इंतखाबात ना होने से आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो। अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत को बुलाएं या इलेक्शन कमिश्नर को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। 2017 की मर्दमशुमारी हुई तो कहा गया कि जल्द अज जल्द नई मर्दमशुमारी हो। 2018 में बनने वाली हुकूमत ने मर्दमशुमारी नहीं करवाई। जब पिछली हुकूमत ने मर्दमशुमारी करवाई तो कहते हैं कि गलत है। इस वक्त की हुकूमत ने मर्दमशुमारी के लिए 4 साल क्यों लगा दिए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने मुकदमात लगाना शुरू कर दिए। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकीलों के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया, इलेक्शन में ताखीर का सामना किसे करना चाहिए? चीफ जस्टिस ने कहा कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? ले आए तौहीन अदालत की दरखास्त, किसने रोका है? अगर कोई आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। बैरिस्टर अली जैफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजरिया जरूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर करवाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि नजरिया जरूरत कुछ नहीं होता। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार।
خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی فرد جرم کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ فرد جرم میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سائفر غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھا۔ سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے جلسے میں استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی۔ شاہ محمود قریشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کے جرم میں معاونت کا الزام۔ 27 اکتوبر کو گواہان کے بیانات طلب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عمیر نیازی کا عدالتی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کر دی۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواست نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق بینچ کے سربراہ، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی بینچ کا حصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ نواز شریف نے اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی۔ ادھر نواز شریف لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے، کل عدالت میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے سرکولر جاری، صرف متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت داخلے کی اجازت ہوگی۔ نواز شریف کو سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا۔ نواز شریف وطن واپسی پر تاریخی استقبال سے خوش، سوشل میڈیا پر ٹویٹر پیغام میں پارٹی رہنماؤں کا شکریہ، کہا نوجوان، خواتین سمیت تمام کارکن قابل تعریف۔ نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا۔ نواز شریف کے بایو میٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ایک نارمل پروسیجر ہے، اس کو ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے اور پروگرام پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر بھی جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا۔ نہیں جانتے کوئی سیاسی جماعت یا شخصیت سیاسی عمل سے باہر ہے۔ عدالتی فیصلے سے کسی پر پابندی لگ جاتی ہے تو درست ہے یا غلط ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ آمریت کا دروازہ بند ہو چکا، مگر پھر ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی۔ الیکشن میں تاخیر کا مطلب انتخابات سے انکار ہے۔ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب، کہا شفاف الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں الیکشن کیوں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس بھڑاس نکالنے کے لیے ایک ہی دن ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم دے الیکشن کمیشن خود ہی شیڈیول کا اعلان کر دے۔ مزید کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے میں امید کی کرن نظر آئی۔ ہر سیاستدان نے عدلیہ کے سامنے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ جج صاحبان کو سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اتفاقی رائے پیدا کرنا ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بری، آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں تحریری جواب جمع کروایا، موقف اختیار کیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں، اس لیے کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے۔ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں۔ نیب کے تحریری جواب کی روشنی میں عدالت نے اسحاق ڈار کو مقدمے سے بری کر دیا۔ تعلیم آپشن نہیں، ایک ضرورت ہے۔ طلباء ملک کو درپیش چیلنجز کا ادراک کر کے تجزیہ کریں، اپنی ذہانت اور فکری وسائل سے ان چیلنجز کا حل تلاش کریں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نسٹ کے سالانہ کنونشن سے خطاب۔ نسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے سربراہ آرمی چیف نے طلباء میں اعزازات تقسیم کیے۔ بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ آرمی چیف نے فروغ تعلیم کے لیے نسٹ کی تعریف کی، کہا نسٹ قوم کے لیے بہترین معمار تیار کر رہا ہے۔ شہداء کی یادگاریں مسمار کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن سازشی عناصر کے حوصلے بڑھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سازش کے تحت قومی سلامتی کے ادارے پر حملے کرائے۔ پارلیمنٹ ملزموں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کی قرارداد منظور کر چکی ہے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کا رد عمل۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوسہ شیکاوان نے کہا یہ فیصلہ قومی سلامتی اور قومی مفادات کے برعکس ہے، جو ملک دشمن عناصر کو تقویت دے گا۔ ملک دشمن عناصر اور غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ضروری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سے بچانے کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔
मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। पूरी कौम को मुबारक हो। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्शन करने वाले नवाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। अदालत ने सहूलतकारी की। चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म जुडिशल मिसकंडक्ट है। निगरान वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद आवाम तक पहुँचाने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, स्मगलिंग, बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफिखोरों से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से 41 अरब की बचत हुई। रिलीफ आम आदमी तक पहुँचेगा। इजलास में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी की हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को वक्त दिया है, रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। जो रजिस्टर्ड नहीं वो रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको वापसी में सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत गैर कानूनी बाशिंदों को पकड़ कर बलोचिस्तान के हवाले करेगी। कुछ को समंदरी रास्तों से वापस भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, हमने एग्जिट पॉइंट कायम कर दिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को निकालेंगे। जो नहीं जा रहे उनको गिरफ्तारी और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तमाम तर वफाकी इदारे इस सिलसिले में अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 6.5 बरस बाद 51,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हुआ, 279 रुपये 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे बढ़कर 281 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक का अगले साल महंगाई में कमी का इंदिया। महंगाई की शरह 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को। रिपोर्ट में कहा गया कि कपास और चावल की पैदावार में मुतवक्के बहाली से अगले साल ज़राई नमू में मदद मिलेगी। हकीकी जीडीपी की शरह नमू 2 से 3% के दरमियान रहेगी। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी के 0.5 से 1.5% के दरमियान रहेगा। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल और फ़ज़ा फ़िलहाल बेहतर है। पंजाब हुकूमत का इस हफ्ते बुध को छुट्टी ना करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। वज़ीर आला कहते हैं कि स्मोक का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। सड़कों के गर्द बिठाने के लिए पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जाए।